Waangalizi watukufu wa Facebook FM, washilizi watukufu wa radio ya Mwajapari, leo 2000 iwafikio tarehe 26 ya mwezi wa Desemba mahazuhizili na 21. Ngari jihundrao ho mjini Nsujini Ngome, ili uhadisi dasina Ahmad Amdalhoma alias Abidjan, habo yakaya lekafa la jiri ya wakomoro wakaujihunda harumainsi ya bushini, honu haka mongoni mwandu alienshi, ladhima usiku hamaleo, rijeri hadisi dasinae, habo yaka haritsa haranzi hale, shade zinafasi nane mabade, haukanga mjori sami, heli mwishiawe maji, habo yaka ya lebu huo, lisa lidhuhiri hunu komoro nga libihao kabisa, yabange yode mane maji ya hatu ikao, nga mnyaishia o, sidena mna mkou yaishia. Ikaya demfumne tarehe 22 ya mwezi wa Desemba, huja ya tarehe 24 ya mwezi wa Desemba maha shiwi na majana shenda na ngomfukare na nradaru, ikao zentuihu hizo zibaki sihuzaudu soni mwa Komoro wakaujihunda rumensi ya bushini, habo yakaya waja lekafa la mbwaonde lekafa la mjangaya, ikao hata hunu wanruhamba lekafa la hema sabena, itongeza wa roha nrege, ikao yenrege yo ujula ukaya hata wanrui parade sabena. Fundi watu Abidjan ngojori fanlia mjimlisizo uronese eza jiri hindi yetarehinu habo yaka wemongoni mwanru wanshile kafalini. Ewa, assalamu alaikum. Andani ya mshukurio mwanama alimkuba heze juhudi wazifanya tashilero na ni harumaye hadisi inu natiji viwando ndondo zoko ili ka mongoni wandu ikao doavewa harumaye ujumbe rakandara angale hadisi ya hili kafala mshindani zoko ili haujimlifu atanjoka mzia harumaye ya hizi detal shaujimlifu dokaya shatiliyoshini shijiri baada shajiri mfumda mardi mfumne horeya hoa ikafalaji tudoza kabila rumazik nombolo hicho rais wa dawla wakati mwongozi rais aliswali tajalata wakati hafanyuna watu wakika waida juma wariabo warengwa satwa ya ukaya nge bidio kwa hujumbe haruma ya bushini haraka wa hadisi wene serikali ya bushini eza jiri mjanga yone mani kao kajalata wakati ujumbe upangishia handu 18 bwana Muzawar Abdallah waziri wa habari za bonde na bwana Dr. Binali Bakar waziri wa Heswiha na Said Mohamed Mshangama directeur général des instituts de mission, actuellement la Banque centrale. Muslim Ben Moussa, Kaou, les Agaminishiwa, le département politique aux affaires étrangères. Cheikh Lukina, on est à Kagama Nawazir Barzak Islam, Taki Ali Omar, on est à directeur Wahifadhi ya Hensi, Abderrahman Ibrahim, on est à directeur Wawili wa Chambre de commerce. Dr. Azlen waja uti wazai postu ya kanio ngabo Asad Mohamed wa membre wa comité central ngabo Ahmed Miraj ikao aka presida wa Hifolima ngabo mimi Ahmad Mlawma Abidjan ngabo Ali Aman Omar ngabo Burhan Bana au militaire ngabo Nurdin Ali au commissaire à l'armée wasa bon en mutasar on ndukao wa ndia rumaye délégation samjo do na rumaye Facebook bazo chawa ngo van shawa hautsahari ndi ha ndunda zokoli badara wasilia rumaye tsebushin ndera unanane magwa maana wa he dawla bushin muhimu wa hii delegation doka rais wa dawla mwongozi rais aliswali mbuna mrehemu amgwe wa rehemu
Lazima wa Komoro wale bushini pia wacheza basi kamati zikatida hizo. Baada ya madisi hapo njiari mbele serikali ya Komoro ni ya bushini jibu ya bushini ni serikali ya bushini mongoni ya rais wa dawla bushini. Wewe wande ni hapo hata ndio kaya ngebidio serikali mbao unokaya ngionziro muhimu data ndo aregeleza ndaru ne hapo sema muhimu ndo kubaliana kaya warengwao wa mjanga na wewe serikali ya bushiri wakati tayari wambako wanushiri ni wa manadamu shangwa duli bazidi kama materials hao izajiri shamana corruption na wewe sherehe kwa wakati wanadamu wakamjangaya wakandu zikumi na ziranda ikao shiwi na majana maili na mgomitsana shenda waralo hicho majana maili na mgomiranda na fukara wakoza haku ngabo wakoza hawangu wangu shakade kautsawa ikaunwa kuza kwa kai ndio maana ikao katondu wao wa sawa pangiha serikali ya bushiri watsao kaya warenge engagement wabehe na wandu wa serikali ya Komoro wa haraya kaiswa dawla Komoro haraya engagement serikali ya Komoro renge engagement ya hizo deplacement zao pia yule mani kao lazima ikao ndio zarengwa ichongeza arjodozeleza ukabonga organisation ya hina mnika ndio kumjari mazi tete shabansi kanzani bila mbref ukaragoka tishetilo shajiri umongozi wa dawla wakati ni serikali hai kwa jelata wakati waregeze disiza ladhimu zi athari warenga pia wa delegation izabila mtoni profitevan ni serikali bati mi durama 45 ans bokaja poromba ban na bwatorili nduka wanawazalwa mwashuna majana shendana mengo mfukana dadaru na bahanga ona mamengo minena mitsano wazalo 1970 na bahanga ona mamengo mitsano ya bondu wa watari hono wandu walo harume masiwa kamila ba ngwa 40% wandu wazalo rangu 1990 hatarjiri wasilivan ngwa 40% yo 80% wazalo rangu zane 40 50 60 kujana 70 ngwa 20% yabo yuho tawari abo wao wakuzani karante wao juao likafala mtangalaji au 20% yuho tori nziro ka 80% de la population actuellement ike kwa tujuaye izajiri bushi yo mungu ni musikitifu kaundo diloni wajao mtsao wajao rais wa dawla amane namna ya tianziani emergence hadisi inu ina wambado fanya tahatima harume misiri ya wa Komoro harume masiwa kami do misiri ni yonga jotosh akaime siwa pia wakoza akawa nduzi 10 zendarua wa maore wa wanzuani wa mwali wa wangazija ebonge yabo utakaya wana wanu walo nukutamengo minane watoto azajiri ngaritsaha wajao yewa madoktor chercheur hensienu ne mandwaze tarikh wazemba bidingo hiyo udufanya ezio zo tajil feri parina na fitro higo pari wangalie zinu bazinu muhimu akata document inu huyo atatsenderesi kaits longo muskitifu ni document amini yo complet sabati bisenderesi kaits na tulu kaits zero na borite edamwiti haku edamwiti haku amane namna rais wa dawla wakati yamba akaharongo halo aspiranza amba lesa akule beaucoup la ba majinga donc bana Abidjan rikanza rejue habo yakaya uonesa banu fanyamna aperçu historique yebanu ezandisa hindri haruma hata yakahuja itsongeze wandu wadwambadile kafala mjangaya wajotengelea mbawi dingoni haboka utsengelea hakuso ni mwe mikro ureleze ndro ebanu ezajiri hata wandu ambao dile kafala mjangaya hindri bana fundi watu Abidjan arama menji namna zedongo zandisa arengweza benuha sheki kweli mwandisa msahala wa sana maka
mle sha hamade namne rais wa daula au wakati bwana mwongozi rais Ali Swali habana rega bore za venuha zilolo yabu za serikali odonge ngwa jodo zitunga za venuha ziza ndisa wana waili mkomori na mbushi ikawe bensireba wakaujibana wakawana wana balata mkomori hakana mvu rahani mula mbushi na mbushi la jamtaza hila mbushi la jamtaza hila wa amshindi warejela nata kadombili bahenka do yararu nkaza kadombizile wala mbushi kutoshindwa haizo wa hembushi handarenge na bidon hanonjila modu la majankudi ile la funga hamsun amgale bodu la zingara la lamsun sana utunda dar hadi bala jada jamta wala mwana na bo karibu na karibu mala wakawesh adam taza hila walisho na balata wala habiwa kaisa kanguza wala ndargele bidulani ajamu lalo hosoni urukenu yonu kanai wala bae katufanya hajundu hanyi hange majalaba msekula harmous wala bala habari ndo hao zikazirendwa ajamba una sisi fami kihatu hunu hautaha nganzao maji ya dhahabu yewezo ha maji ya dhahabu wajao na mbedao yule namna ikao si haki hatu kama ndo ako manajis anaelewa na amjandelea naam haizo wali yabo wala wajuha gada wajuha jofu wala wao ile familia wa Komoro wakubali kasi tayari ya sasa mbenda ruizo nani maji ya dhahabu ni borari amani wakubali wala wahara familia wahara wala ba wajuha wendeza o polisi ndio mbapa ndo katazi zijiri alafu watoto wadiso wanaoja kufanya ndugu hizo ndizo rikubali wahara bali a partir ya wakati ula wajuha wandu wabali ya mazono de zilizorana hizo wajabala wabano no wadisa bala wadisa uo na labana mwana ulanga mnabala nana polisi mzima ya hafana ya koza rangu bala wala wajafaze hozaba hawaru mumji wa mjaga kamili ushanji wala deja ze saramanrusu laboratoire zimo hiyo pia usao deja usahonelwa mabisa wajaka katira disutawo mndo gada sheza zidi hindri ngalansundaru haruma mtabi wa madawo ndo ulwaya sheza jiri hindi dokaya ndio maana ikao ndio chef de province ya Kahabu colonel wa gendarmerie wa Komoro sanange washindiha wa baladra ponjeu wende la province watusemi hone hadabo dungumie desajiri wafanya wende wadungumio desajiri kama msheleka wandikao ndo wa baladra poyonga wo mzima mbashile banu shati banu bantu momona ndio bantu momona chibano hapashia tinge mada wa fusho mwanadamu peso jiri rangoka tiula baada hawa serikali ya Bushini wa super sasa zi habari rais wa daula Mbushini aka obligé parce que armée kwa jaka usikiruzi njia wadaza armée akamjanga donc ika obligé rais wa daula ni serikali ya Bushini walotana na ngojendelea wa serikali lotana waka obligé ratiraka ya pare e force ya mjini hao tamatav na dego ze forces zo mbili de haja za kusekirize population shelu karosa wa ngamia wafo walewa ndio namna ikao ni hadithi yani ye hawai badiliha hata wakomori wenji warendwa zirewe ngabo wahafa ngabo na wakoza bwana Abija kari wasulima hala hamada yabo lazima vokaya ziazma za kiserikali ya hensi nyundo jina huonesa ya serikali ya Bushini zuwafanya cha eizo mongozi aliswalihi ya renga satwa ili uvukisha zeroho za huwa Komoro wakajihunda harmalesi wala Bushini harenge satwa hindi bwana Abija harenge satwa ukaya handani kibidio wa Komoro walo Bushini pia waajitizama bana shabada mahadisi serikali ya Bushini resa daula onokabo sede ya Bushini sekaiti
akala la plupart wonji ngo haruma za juu za serikali Bushiri donc waunisa ukale watsanganya damu beshenge wanu waje wafaja zi habari zini shasa ndo tsanya damu izo zikabulawana na ukaya relewane kubali shifwa muwahishe ujumbe radungana nao wakubali kanga ndo walumjangaya nizekunyuka kangwa jo ndiba zedega usiku sihu na sihu ikao wa Komor le kafala mjangali niliwajiria shaladhima bokazi hasara ezi hasara za parihaniha wa mgongano baina yahe maraya wa Komor nani maraya wa Bushini kawaibaki tarehe hata leo inurambao kafala mjangaya bwana Abija ngojori shinda urifale upezo wa masu eba fuwangavi emakati yao wakoza wangavi emakati yao owavuka washinda wabali wa hujahunu Komor wabali wanishombo hindri yemka ani relation hindri mongozi aliswalihi ya ufanya habu yakaya meli mrungonuka yoika hule shai lazima waparihaniha jenda hawani la kaubali ya wanruanu bana Abija sikahanza urivenuli ya masala ya yawa marhaba menji amfikiri amande namna wambayo ye sato ikao ni raisi ya Irenga ramba kaliza nguvu kishondo wao wanuhanda ni baadi ya saya wadeblo kwa mapesa ikao wandu haza serikali wakati huo serikali warenge mwezi raisi wa daula bari rengo ondo serikali ngwa tsangao warenge mwezi mzima utilwa arumale kafayilo avukisho wananyasi mwonsi bili baada hapo ukatinda wo njama hadisini ya hatu ni ministère de transport ya Bushini ili kayamjo fanya mba msubabi hapo dukaya waniora atelera bisofanya hazi disemeli shawa katinda wo rais wa daula wakati mongozi ha telefone informe Belgique le roi Baudouin amoni situation kao nam kujujua endelea nam bon amoni situation kao do yaji hundra arumele wana Komoro wanda mjaona balo ni lazima nzo ya watu tsahaye ile shirika la Irsabena waris rinike avion ikaanza za msaada kama vile hafrete ya ajili ndio zipi tufanye nobora haraka ni ndio yokubaliania shaka bla hiyo na mambo ezayo ya hadiso kuja naam baada ya bora hadisi sine magama na wa transport aérien et maritime naam rutuyana kaya hadisi wajameli ya mwa ville de Manankara ija ikagobalia wanu ani deseba la ikaro hamfumdadu kasu ntu araruba akatushela nayi twarabu balo wandu wija bayevo yese ya ville de Manankara ija hamara ville bayemara araru deja wari bale waziri habari za bonze wa hatu bwana Mzee Abdullah aroha par ordre haisi chefu wa daula wakati huo amabate de Bruxelles bayo hule nda Nairobi adauna ni ambassadeur wa Belgique a Nairobi zihadisi kanti haba ala pia zingozi sele wabala Irsabena ikofsekulo ujahu bwana Abija ekamru haisha Irsabena anu ndungu fikiri yoli avio ya baliyo wa Bushi evan le zina la hawe kopara Irsabena au ani Irsabena ikazwabo jo Irsabena shirika la hawani la daula Belgique la kopara Irsabena naam na bana msikiti wote tena ukaya amanzo ndoelewe soja ndo naam ngojujwa elea naam soja ndo ndriha wa jarma vye otoka za Sabina wasimwe majina hao kwa tujude namna hiyo ka msiba mastajabu mrisha ukai wande masabena shambuka jema zina tuanza bandu wala babala majina hoja hunu wababa no tadza hawa wazao bala sasa jabare ila na mkiradhi Sabina ila ile shirika la hawani la hizi ndege ya Belgique yode jabura harer Komoro no walo Air France walo Air Mad donc yode namna ikao ni jinyaki ala fa Sabina ija
anapobari yabo wakandu wenje harumazeka wakaika gendarmerie wakaika ya military waka somapeshi waka lavoirie waka cathedrali mahada pia ndo watalia umetwaka donc disposition ile jeshi la tamata ni la dego jamete ordre yo wako sécurisewa wako sécurisewa ili watijo njawandu wa haizo mandina mwazamba wakati ula arumair sabina voyaja ndo wakabo fanya voyage ikafanya 3 voyages par jour voyager ndari usiku afyongero hunu à 5h du matin 6h ya sulihula ndizabanja kontaja c'est la vidéo avant c'est la kahula on croit ka kauzula losi d'ailleurs mitka chef d'embarquement à l'aéroport ya Mbourville milina ka chef d'embarquement aéroport d'Ambourville milina ka chef d'embarquement durant les opérations donc avec que Sabina ija abongo ngari yao ni konte wandu wa vaza bidiki katigula wajo ainsi de suite. Bwana Fundi Abidja eka wandu wa rapatrie wa Komor wakabushini mjahuri sha bwana Abidja habo yakaya kukaya mongoni wandu wakahendesa hadithi zini mshindi mrapatrie wandu wangabi roharuma zemeli huja haruma ya mvyoyunu rambao ersabena ewa baratwambyo kaya wandu wakaza wandu ziri 10 abo shuhina majana melina migo miranda na shenda wanga mia majana melina migo miranda na mfukare wakoza hapo ikawa mprofitirane jajibule swala lao hilo wandu waka priorite sabena silena mndu wandu wadu hazi no wakoza shaye yinu ndini inu ville ya ville de Toulé ville de Manankara iyo ikobalia unazijana nini mbulo sabena mera mshazi shake jaka ukiri wa oblige wa onjie likaudi donc ijo kaya aruma 16000 wanga mashiwi abuna na bezo zivizira mpa katsa ushina majana somani majana mailame ngomiranda na mfondo wako bahi ika hujatseno kaya sisiri waza 16000 kawali kwa jao ça par contre wandu wakarma se province ndu akanga profita jezahe wandu wakaendeza hilo wakoro la donga bolo de gonga bolo wakarma se province mbali na mbali ili waje wacheza wa profiter yes situation ile donc shawauri wajua 16000 amfikiri ikawa jaikabili kwa tarma 20 à peu près au plus wa shawa mfikiri kajo kibidi kale parce que kawa ze pressions kazi jiso bwana Abidja ngarjo kaya mongozi aliswalihi na mrehemu harumia zailaka zahahe baina zensi yakawzijua ili uvukisho wa Komoro sha yabo yakamvukisho wa Komoro lazima bata disposition mazirenga umwasili hao ubunu Komoro disposition hindi makamwazirenga uliho doanyanya si wakawjihunda rumale si wakulabushini evo wajabanu disposition za kazarengwa hindi habo yaka lazima ikabu mkauta mahalani wajoenda wa vumlie wa kensi yemu warengezize mahalani anda ninga mjo ifanya andepa sisira kabushini andoka mjia rumazeka ndwanzi wandu wala wabujuma na shahula haina ndongo yonsipi makamyo military ya serikali yode disposition wa wakosaidia naam na yurakopashe magari sina mdo akana garde corps leo shabati bisirwa zanja balale fotolai garde corps ngo shaka bolibinia amgolewa almuradi wanwa wakahuja ulisene ribalwandu ni watano mwezi kazili alafu wajoka ula aeroport wajoka jinda botasi wode plus patria 4h wandaro mwe ancien aeroport ikakaribu yabo wakati ule kavija wasubuhi ijeje warenge karoa niliwaja kipuya bili ija almadeni wakati sabina la ula jahunu nitsingu ndo tayari donc abona un travail de 24 sur 24 yangani donc mimi madina mnawa si disposer kwa ula serikali bushini sisi ambakaya president warenga engagement sabina ikana ikipajinda iwakazibalia makomanda wararu de bord shati tisu kabale sabinere kija kanzima humora mbua akaya hena 3e jour
nikaona sharto ndo bala ile dalili na bala badani ya jabala ngeti go replie Nairobi direct welewa tukuzika mselo kazi la ndaru za kufanya zero rotation zile donc hena equipage ifanywa zile lo abo kufanya zimadu fanya zile tarabu welewa ngabo yakana commandant du bord para Philippe ngabo yakana commandant du bord para del René ngabo ya commandant du bord para Alain donc wakawa ani do ani alafu yuko sana remarque ndo kaya ye oruko aje kwa hizo sawa alengu shida balanu majana maili na mengo bisano par voyage katusira na René bubalio oru majana mara bujumabu kaje ka oruko aje ka ngabo yakobala wa mwisho akobala majana maili na mengo miti kaje ka oruko bungo no kabondu kwaje ka sawa de niveau mweneo kwaje ka sawa de nyao en bref yode namna za kawaida alafu hoja hunu mwongozi haiharengeze disposition ya hii comité central e comité central inde ya urengo wandu wajao warabu henesi wabaka comité regional ngariba nao abondu wao ranzuando mwalirenga zija wandu wao hija elewa andani rais wa daula takao wanu wasilimu hao direct ikawando wanzuani ngwatiko la rumwende kumuribala direct manzuani shawanda nzuani kwa tsida mu hao udaruma sila komite watsama ngabarungwa malaho mumbe tujini ndaba kiyo rangu abwe komite ila baye komite ya mji ya bavu ngeni kwa zetu manazila andi ya hetsandaya yaliyo baye komite ila ngedi disposer komite za miji bondo kwa deplo kwa mapesa ndo wale joni ko tulema hunu wakahunu mwezi wa kamili so jumulisiwa na ndio so komite de behema pesa wala hunu namna disposer za hunu rangunzo na mwanga hata okaika denation pendant un mois ay pendant 40 jours donc abo ya hisa wakati ula baba ina mndu mjorejeo hao akayarika ndaya wandu watuleze roho asikweze roho zihiba iliwa waduzao watu wajo pesa wandu roho hapo watu na shauka wazalwa waziro ndugu mbio ayo dinamne mongozi yapanga dinamna donc voilà après bwana Abidjan eka kafahamada linijiri juhudi ya mada zenu zifanyia hoka wandu tireze leso leso hindri mwazitire makati yao yahele kafale nujiri nizo mafanya leso hindri hau mashauri hindri mayafikiri uliho dele kafale ulihonele le kafalinu amfikir mwongozi arongwari muhitubahe awambio kaya na mje njerike bazima na lisensi yake tikiri mwadalo bema jini akaunu yenzayo nasi haruma ufanya za mihono njerike saganye bazima bifanya hazi ya kinanchi ngwajala ngabuze sikari za bavu zipangwa au nize mudiria amjija mtsanyanona nyanya harumeze mudira mfanye hazi mliwa wajo fanya pine ngwajo fanya wajo hena mbangonzi pia wajo uja wafanyeji wandu wakumurwa dole ukabala mkataju ule mkatsola jao naam endelee donc hilo mongoni mzendo faida za pariania ija lelele garle le ngoto na mdoa ngabwajo jabo za pine za wado taye zenyi pepo zenyungu pia ani haone sazi zote pia dazili baba donc yabo ilando mwendo usoni wa hensi mje mtikirimu dalo ukajao jao hunu kabatimlo wa mungu zondabo watohanza soloka bala serikali ngiyo hanyu kama ndo semoroni yabo moto ndaruma matembezi serikali sasa sio adimani serikali ihekaje pangaze mudiria baba ni mdunge nende mfiki ndio mnikauli ya bwana Abidjan ngarjoka ya eka lejeda wali la ersabela libalia wa komor arun ngajuzisa masala yenrege yinu mongozi aliswali hii haka haiwajiri hau yensi ya Belgique
Homushiliano mwema wa kanu baina hao nensi ya Komoro wawanika ili wasaidi ya buwa jirani kafu. Ewa ya vini ya jirilo. Za jirilo. Ikawa nsina ze monta mine dokiwa kamili. Akanga mine total, dépense totale ya fanya majenga. Mine dépense totale ya fanya hunu masiwani dans l'ensemble. Ani ya hizi siwa pia changaminizo ni harama ya fanshi pia. Udoshida urambie ngazi nge avazineur ya lingavi wakati de manière générale ngize détail yo nganzo mission spéciale au détail près à peu près il dépense la mjangaya c'est 2 milliards 950 millions à l'époque comme ça à l'époque à réseau calcul sur le hun kara dal kumene doda kilo nyama huna karal mengo dal kumene doda kilo nyama karal mengo doda zipu kajusha zipu. Bon, et un numéro 1, dépense totale, c'est à peu près 2 milliards 774 millions. En totalité, c'est 4 milliards, 4 milliards et quelques poussières, rien de choix. Shayo ajondo wakati katijo jarma zide pasinga bilore jelani wakati jenu ne sahar parce que nje kangan jarma zahara mazenu rara jawne parce que vanti banu hunli jayama ban au kayathelina na fikiri kavuika ngardori fanya recapitulation rejereje na kadamili ile nous on essaie organisation madeni na kahambia deuxième phase ni na classe et troisième phase da yinu ya gestion yakafanywa kati shama ni namna hamba doro jelan au détail près amara ya bili aikaho kubali ngarjore jelan mfumbili ujori fale recapitulatif ya heze nongozinu ulonizo harma mabuku yanu bana fundi Abidjan abo yakaye nu histoire muhimu nge bido wa Komoro waijue abo yakabohishia leka fala mjangaya shaleo rihungu je urivenulie urijuze hau uremhono shanoni uonese ezajiri oskio bana Abidjan abo yakaze dakika ranikiwa ngazikurubiao garjo unika dakika wala dakika mbili utekeleze kangabo kalima tukaho lidiwaza amfikiri watisa ndabanu pia shangizo hamangizo tswani akandi ndo nangi shinjaje mjasidwaza amwa mkubali amshukuru wajao amjishukuru Mwenyezi Mungu amshukuru Mwenyezi Mungu akani kabeshele ya kula a'udhu bil falaq alhamdulillah mbabiyo mgwani ka banunjo jojo kanse bani na beja uja chabano tubalia ndio kaya wala example sayo abongore ngo hiyo ngabujo uona wa Komoro sayo uyine raisi muza wa rabbana chef de la délégation alafu ngawe délégation tenu wa délégation sayo ando i balance garjo uja fumbili ujozones au kayango joziona ngo uzonesha abantu ujozonesha na donc en bref yele amutaswari taundo shawa sewa jao abini tekele ana eza dirizo bizike msomo zilisome shati mfukai abati mbi ndi ajiri karjatire leso azinji karjatire leso kaya wakumuriwa ho oridiwareje baada jiri mfikirike mbesera nguka 17 bala zokwato usabango hiyo donc bala hamarika hingelela tsungwa shawa jao yale majima tansungwani kondo wonji waridareje shawa jao wapare hana faida keto kutoza faida pare naini wabuhaza mihono zinji za tukoma siwani hunu ikawa na nyaso bushinwa janizo hususan daruma za mihono formation professionnelle amfikiri zija zinji banu antizabaru banu otorenge mnandimu ufanyeje abaha okaunu semezera kasoro labahi sobozo ngulwa buliziwa shabda nukabala dimwe fanywaji popoye fanywaji konoko ne fanywaji amutaswari yonde zemfaida za pariani hawenji wandu wabua shawa jao banena banu ngabo zinje mangabo zenji nge yonde batira zihunda abaha ukayarundu ze faida hizo abaha abakutuli da serikali ya uelewa yambe ndongo
no alafu mwenye babangu na nadiwaza daru mwa bano wafaya sibaisi bwa tatia SS ni shano diwaza naam kabasta marhaba menji fundi watu Abidjan izomriaelewa haruma mpango wa haki ala hakika mongozi aliswali nguna mrehemu hakaharengeza azma zonsi pia dainu wanachama wa mzingiza wa serikali ya hahe ya uvukisha wa Komoro wakaujihunda bushini hizo dizurashinda raelewa haramu mpango waja urelewa uka hanzana urenda tisawa habo yaka aliswali hatia ya azma hazirende kinyume na owaluyo abaha wambao watsourenda waja bwana Abidjan izorjoshi darelewe hauraelewa harume le kondondo walifanya banu dokaya wa Komori kwa jarenga kimma kwa jarenga msomo harumweza jiri mimi hizo ndio shida nambe uliho dizoeleza banu eza kauparihani hai makati yao do mwishiliano mwema wakana mongozi aliswali nane zensi jirani nane zensi zilo hule na hule habo yaka hata hamsada usoni we Belgique shakwa jalata wakati wa mjibu wa msaidia ye avio ya kauparwa ersabena eba kejajo wakati ya Komor ya ukana kampuni ya avio esheleye ezitwa ujiri zendo jiri ilo raelewa banafundi watu Abidjan habo yaka osiku wale wonu nanua ezajiri tarehi 22 ya mwezi wa Desemba huja tarehi 23 ya mwezi wa 24 mwezi wa Desemba maha shiwi na majana shenda na mengo mfukare na ndadaru leo mfumbili tarehe 26 ya mwezi wa Desemba maha zuhizili na 21 zejama pia salam wa matawfiqi la billah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na uomba Mungu rijeri wonane mfumbili jao urifanyili ze detail hamade heli wazita bon yo abuba samina